एक बड़ मैजिक ट्रेंड एवं देखा मिलूँ फाइनाली बंगरे बीजेपी सरकार आसापी चाहूँगी गोटे बड़ परिवर्तन 15 वर्ष पर दीदी जीवे और दादा आसवे आज बहुत बड़ दिन देश राजनीति उपर गोटे बड़ प्रभाव पड़ो। सिद्धांत महापात्र बीजेपी विधायक बीजेपी नेता वेस्टबेंगल जाइए अनेक दिन धरी से ग्राउंड जीरो रे प्रचार प्रसार करते आज जन्मदिन तो डबल खुशी सिद्धांत को प्रथम तो हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वेस्ट बेंगल कथा आलोचना बंगरे फाइनाली आपन जो अंग बंग कलिंगर स्लोगान देथिले ता संपूर्ण होबाक जाउची केमति लागुची वर्तमान ट्रेंड देखि बहुत खुशी लागुची आमे हिंदी रे कोन ये तो होना ही था तेणु करी एटा माने ए कथार दुईटा पक्ष आसीबो ए जागा रे के कहिबे जो माने विरोधी रे थिबे से कहिबे अच्छा 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 से जानि जाइतिले ताले ता माने ए सब मैनेज होई गला ना। प्रकृत कथा होची जेतबेले आमे गलु से जागा रे प्रत्येक व्यक्ति विशेष सांगरे आमे जेतबेले मिसुचु कथा होचु से जगार तांको मन भितर आ तांको आखिरे कौन अच्छी से कथा से प्रकाश करुले सर्व समक्षरे नुहे जो पदे कथा से कहते सेतिकिरे समाने वर्ष वर्षर जो व्यथा थिला सेटा को समाने व्याख्या कर दउथिले तेणुकरी सेठु जଣା थिला जे लोक कहिबाकू तो बहुत डर समानक पाखरे थिला जे समाने कहिबेनी कारण समाने निर्वाचन गोटे प्रक्रिया जो थे कि आप कहीपर गणतंत्र पद्धति किए रहिबो किए जीव कौन हम तेणुक मन भितर आशंका थिला समानकर जे जदि एटा थिला मन भितर जदि न आसिला ताहले आमर अवस्था कौन हम आउ किछि जगार जो जगार से ओपनली भी कहले आमे समर्थन करूछु जहाँ हम देखा टीएमसी नेता कहछन आपण भितरिया खेल करदेले बंगाल ले जनता करिसंती जनता करिसंती भारतीय जनता पार्टी खेला अमित शाह करछन शुभेंदु अधिकारी ना बेंगल जनता एग्जैक्टली से खेला जोटा कहते ना ये खेला हबे ये आमर पश्चिम बंगर स्लोगान ये नुहे जय बांग्ला खेला हबे ये हूँ ता पाखरे थिबा जो देश पड़ोसी देश तार स्लोगान हूँ खेला हबे आ ये जय बांग्ला आमर जोटा स्लोगान भारतर जोटा स्लोगान पश्चिम बंगर सेटा सेटा हूँ आमा सोनार बांग्ला पश्चिम बंग ये हूँ आमे कहू पश्चिम बंग बोली आमे कहू सेटा आमा सोनार बांग्ला बोली कहा जाए ताकू खेला हबे जय बांग्ला ये आमर भाषा नुहे ये अन्यर भाषा सेठी कहते जो कथा प्रकृत जो माने पश्चिम बंगर जो माने अधिवासी भारतीय मूलर जो माने मुझे कौन जाति धर्मर कथा आणुनी प्रत्येक जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे जो माने भारतीय निवासी जो माने ये समस्त मन भितरे ये कथाटा बहुत कष्टदायक भाव रही से जिनसा बहुत भितर से मैंने बहुत कष्ट पाई रखी को जनता एमती भल पाइले बीजेपी को हठात 15 वर्ष पर ममता को छाड़ी की मोदी को भल पाइले शुभेंदु को भल पाइले ना कि छोटे मैजिक है वेस्ट बेंगल एथरे मैजिक नहीं आपण जोटा कहिले जनता कौन एते भल पाइले खाली भल पाइबार कथा नुहे से माने खोजुथिले जणे जे जो सब्स्टिट्यूट जी आसीबो जे कि ये जो अन्याय अनीति दुर्नीति ये सब अत्याचार तार जी पतन करि पारिबो ताकू समूले जे विनाश करिकरी गोटे से भली भाबरे गोटे सरकार जे गठन करि पारिबो हुए तो से शेष दुई थर जो निर्वाचन थिला 11 आ 16 नहीं 21 रे जोटा थिला हमरो लास्ट तो से जगार हुए तो कौटी ना कौटी भारतीय जनता पार्टी चेष्टा तो करा जाइथिला किंतु हुए तो आम से असफल होइथिलु मुख्यमंत्री चेहरा के से भी अस्पष्ट ओडिशा रे कौन थिला मध्य प्रदेश रे कौन थिला तेणुकरी प्रत्येक जगार भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक नेतृत्व से नेतृत्व नबा पाई समान सक्षम तेणुकरी ये निष्पत्ति पार्टी निष्पत्ति नब बा विधायक दल हैला पर समाने निष्पत्ति नेबे किए हब कहीकि आ गोटे कथा जोटा मु कहया जाउथली अनेक लोक अछंती जो माने हारिले समाने गोटे आत्मसमीक्षा अनेक तो अछंती जो माने हारला पर भी समाने आत्मसमीक्षा ही करंती नहीं आपण भी जानिछंती अनेक दल अछंती जो माने हारिला पर भी समानकर आत्मसमीक्षा न थाए किंतु भारतीय जनता पार्टी हारिबा सहित भी आत्मसमीक्षा हुए जितिबा पर भी गोटे आत्मसमीक्षा हुए से जगार कहीं ये प्रश्नर उत्तर सबुबले से खोजी आसी एवं कार्यकर्ता विचारधारा ये जिनस को नहीं कि भारतीय जनता पार्टी तेणुक से विचारधारा सहित
ଏବଂ ତା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପତାକା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲାଗି ପାରୁନଥିଲା, ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଦେଖି ଭାବି ପାରିବେନି ସେ ଜାଗା। ତେଣୁକରି ସିଏ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ 15 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଭଜନ ବି କରୁଥିଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ତ ଏବେ ସିଚୁଏସନସିପ୍ ଯାହା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ, ତାକୁ ଦେଖିକି କିଛି ମନେ ପଡୁଛି ଗୀତ? ହଁ, ସେଇ ଯୋଉ ଗୀତ ସେଇଠି ମୁଁ ଗାଇଥିଲି, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇ ଗୀତଟା ହିଁ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଭକତ ଧନ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତେଣୁକରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ସାରା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପରେ ତ କହିବିନି, ସାଙ୍ଗରେ କହିବି, ସେ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଆଗକୁ ମତେ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ନାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସିନେମା ଜଗତର ବନ୍ଧୁ ଟିଏମସି ରେ ଅଛନ୍ତି, ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବା କିଛି ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ? ଏଇଟା କାହା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ସେଇ ଜାଗାରେ। ତେଣୁକରି ସେ ଜାଗାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭଲ ପାଇବା ନ ପାଇବା ସେ ହେଉଛି ଗୌଣ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନତା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଆଜି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟିଏମସିର ବଟନ ଉପରେ ଟେପ୍ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ଟିଏମସିକୁ ଦେବେନି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଖାଲି ଦେବେ? ନା ଅତର କୋଉଠି ଲଗା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆସିଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେ ଶୁଙ୍ଘିବେ ଅତର ଆପଣ ଲାଗିଛି ନା ଲାଗିନି କହିକି? ଓନ୍ଲି ଯଦି କୁହାଯିବ ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆଲିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୁଥ୍ ରିଗିଂ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ କରାହେଇଗଲା, ଇଭିଏମ୍ ହେଇଗଲା, ଆଜି ରିଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା କାହିଁକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? ହାରନ୍ତୁ ଜିତନ୍ତୁ ତାର ତ ପୁରା ଆସିଲା ଫଳାଫଳ ଆସିଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବହୁତ ଫାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବଙ୍ଗାଲ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ? ପର୍ସନାଲି ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତା ଭିତରେ ମୋତେ ଯଦି ପର୍ସନାଲି ପଚାରିବେ, ଯଦି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କଥା କହିବେ, ଆଇଲ୍ ସେ ସି ଇଜ୍ ଅ ଫାଇଟର। ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସିଏ ଲଢ଼ିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସିଙ୍ଗୁରର ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମର କଥା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ସିଏ ଫାଇଟ୍ କରିକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିର ନାଁଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ୍ ଯେତେବେଳେ ନାଁଟା ବାଛେ, ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା କ'ଣ। ତୃଣମୂଳ କହିକି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲର ଜଣେ ଲିଡରର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା କ'ଣ ସେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକା ତ ଚାହିଁଲେ ହେବନି, ପାର୍ଟି ଚାଲେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ନେଇକିରି। ଏଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲା ଆମର, ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାବୁ, ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ରେଜଲ୍ଟ ଏମିତି ଦେଖିଲା ପରେ। ଆପଣ ସୈନିକ ଘୋଷଙ୍କ ଦମଦାର ଭାଷଣ ଦେଖିଥିବେ, ଭିଡ଼ ଦେଖିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ, ଏମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡର ଟିଏମସିରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅଜସ୍ୱୀ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଏବେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ କାହିଁକି କମ୍ପେୟାର କରିହେଉନି କି କ'ଣ ଥିଲା? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଥିରୁ କ'ଣ ଆପଣ ପାଇଲେ, ନିଷ୍କର୍ଷ କ'ଣ ଆସିଲା? ଯେ ଭାଷଣ ଦେବା, ମକରି କରିବା ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି, କରିପାରିବେ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମେ ଯାଉଛେ, ହଁ ସେଠି ନାଟକ କଲେ, ଇଏ କଲେ, ନାଟୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଗଲେ, ବୁଲିଲେ, ଲୋକ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ, ମଜା ନେଲେ, ସିଏ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିବାଟା, ସିଏ ଯାଇକିରି ଭୋଟ ବାକ୍ସରେ ପଡ଼ିବା, ଏ ଦୁଇଟା ପୃଥକ ପୃଥକ ଜିନିଷ। ତେଣୁକରି ସେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଅଧାରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାଟିଦେଲେ ନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ପି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲା, ସେଠି ସେମିତି ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି। ଅଛି, ସେ ନା ନେଲେ ଆପଣ, ମୁଁ କାହିଁ ନା ନେବି ଖାଲିଟାରେ, ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇଜ୍ ଦେ। ତେଣୁକରି ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟି ଯେଉଁଟା ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମଡେଲରେ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା କଳକୁ, ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ତ ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀ ଏସି ବସ ପଇଲା ବଙ୍ଗାଲରେ। ପାର୍ଟି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଜାତୀୟ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ, ତ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହିଁ ଅପରେଟ୍ ହେଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା କି ଜଣେ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାକୁ ବି ହରାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି କଳ ବଳ କୌଶଳ ଲଗେଇଦେଲା। ଆପଣ ସେଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଓମେନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ବିଜେପି କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବା ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ଆଗରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଟିଏମସିର ସଭାପତି, ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେ ଟିଏମସିର। ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ଟିଏମସିର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଆଉ କେହି ଲଢ଼େଇ କରିବେନି, ଗଲା। ଆଉ କିଏ କାହିଁ ଠିଆ ହେବ? ଯିଏ ଠିଆ ହେବ ତ ଆପଣ କହିବେ ନା ସେ ଜାଗାରେ, ନାଇଁ ଭାଇ ମହିଳା ଠିଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁନି। ମନରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା ବଙ୍ଗ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ନିଆଁ ଲିଭିଛି, ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ି। ବଙ୍ଗ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ନା ମୂଳରୁ, ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ, ତାଠୁ ବହୁତ ଆଗରେ
बहु जिनस सेमती अच्छी आपण कहीं भावुना जन कथा आपण कहीं भावुं कहीं पश्चिम बंगर जनता आपन को लगुच ममता बनर्जी हारीजे आमको दुख लगुच जो पश्चिम बंगर जो जी गरीब लोक अच्छा जो जनता अच्छा ए 15 वर्ष बा लास्ट 10 वर्ष जो अन्याय अत्याचार जो दुर्नीति जो प्रकार हत्या करा जाइछि जो प्रकार महिला प्रति आप निजे कहले ना जड़े महिला को करने कौट थे से महिला जिते अभयार कांड है सेमती आहरी सिंधिखाल अनेक जिनस कहीं से तो महिला बाहर आ जदि महिला जड़े महिला न बाहरी पार्टी जहाँ को शासन दायित्व दि जाइए आदि दिल्ली आसला किए पल्ली आसला आपड़ से जगह कहे आज्ञा महिला विरुद्ध में आपण मैंने केमती लड़ीदे गोटे कथा गोटे आंचलिक दल पुणी धूली साथ है माटी कामुला आंचलिक दल मानकर दक्षता बा क्षमता कमी कमी जाऊ संकुचित हो जाउची रिजन बिहाइंड होची जे आंचलिक दल हो बा जातीय दल हो नेतृत्व किए आज जदि जातीय दल एबे जातीय दल रे आपण जानतु अन्य जे विपक्ष रे हमर अछंती जातीय दल सो से जातीय दल रे भी जने युवराज अछंती ठीक ना काई हे पाउनी तो तेणुक से मु कहली गणतांत्रिक पद्धति रे आपण जानिबा दरकार जे ठीक अच्छी जड़े किए आसवा हवा कनिष्ठतम आमर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हेले नितिन नवीन जी तो किए एक्सपेक्ट करितला से जगह रे जे एई बयस रु जड़े आसिकी भारतीय जनता पार्टी भली एडे बड़ गोटे विशाल द्रुमर भार को सी संभाळिबे तांको कांधरे जीव लास्ट क्वेश्चन रहिबो कोन मेसेज देला बंगाल इलेक्शन रिजल्ट आसला परे आपण सेठी भलो रिजल्ट कला परे कोन मेसेज देला जनता सबू जानी आ केबे भी जनतांकर सांगरे ए जो खेलिबार प्रयास एटा राजनीति आमे जतोले कहूचे ना श्रेष्ठ नीति को आमे राजनीति कहूचे गणतंत्र अर्थात जनता एवं शासन ये दुईटा मिसिकी सबुले चलती आपण जिते चाहिए जे तंत्र व्यवस्थाटा मु गण उपरे ताकू भारी करदेवाई से गण ये स्वर उत्तोलन करेंगे तार परिणाम होची ओडिशा तार परिणाम होची पश्चिम बंग बहुत बहुत धन्यवाद आपण से आलोचना पाई अमन सुनुथिले बीजेपी नेता सिद्धांत महापात्र प्रतिक्रिया वेस्ट बेंगल रो ट्रेंड देखला परे से निज खुशी व्यक्त करूछंती तांको जन्मदिन भी पाळुछंती खुशी व्यक्त भी करूछंती कारण से बहुत दिन सेठी प्रचार रे रही के आस्तिले ग्राउंड जीरो रो स्थिति जानितिले ओ आज ट्रेंड आसला परे से बहुत कॉन्फिडेंट भी अछंती बीजेपी पार्टी रे गोटे खुशी रो लहरी भी देखा पाई मिलुछि बहुत बड़ सेलिब्रेशन आउट सब दिन पई मोर मने रहिबो ए जन्मदिनटा स्मरणीय कि रहिबो जे असत्य उपरे सत्यर जय अधर्म उपरे धर्मर जय देखा जाओ आगो कोन होछि बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सामिन का समौसमी कनक न्यूज।